बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिली के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ। तो जी आज है जुम्मा और मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला इस जुम्मे के सबकी परेशानियों को दूर फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और ख़ास तौर पे जो बेचारे सैलाब ज़दगान हैं, मुसीबत में है इस वक्त, जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है और हमारी इमदाद की ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हम लोग को तौफीक दे अल्लाह ताला कि हम लोग की मदद को पहुंच सके। और बहुत से लोग उन तक पहुंच भी रहे हैं और बहुत से लोग, बहुत सी क्या कहते हैं, NGOs जो हैं उनकी मदद कर रही हैं, बहुत से व्लॉगर्स जो हैं वो लोग पहुंच रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, जो जिस हद तक कर सकता है, जिस तरीके से कर सकता है, तो आप लोग ज़रूर कीजिए। उनके हक़ में दुआ भी कीजिए, क्योंकि दुआओं से बहुत काम बन जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम लोग की मदद कर सकें, उनकी परेशानी की दुआ कर सकें, उनसे हमसे जो हो सकता है अपने तौर से वो कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज है जुम्मे का दिन, तो जुम्मे की एक अलग ही गहमा गहमी होती है, एक मसरूफियत होती है। तो सुबह की शुरुआत तो उसी तरीके से हुई है, सुबह में जो होती है 5:30 बजे से। तो बस उसी तरीके से काम करते कराते आज ये जुम्मे का टाइम हो गया। नमाज से फारिग हो चुके हैं। जी हाँ, नमाज से फारिग हो चुके हैं और क्या कहते हैं, सोचा आप लोगों से गपशप कर ली जाए, थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए। तो बस यही होता है कि मेरा बाहर निकलना ज़्यादा होता नहीं कि आप लोगों को बाहर के मनाज़िर दिखा सकूं या कुछ और का चीज़ें दिखा सकूं। तो बस ये सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत घर बैठ के जो मुझसे अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए हो सकता है वो कर सकूँ। तो आज जुम्मा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से एक इस्लामी किस्सा, छोटा सा इस्लामी किस्सा बयान किया जा सके। मैंने लाजिमत यूट्यूब से सर्च किया है और किताबें वगैरह पढ़ती हूँ, तो उससे थोड़ी बहुत मालूमात लेती हूँ। बस ये कि उनको अपने अल्फाज में आप लोगों के सामने बयान करूँगी और कोशिश करूँगी कि अच्छी तरीके से बयान कर सकूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कुछ मालूमात आप लोग तक पहुँच सके। वैसे तो माशाल्लाह आप सभी पढ़ते होंगे, आप लोग को मालूमात होंगी, लेकिन ये होता है कि वक्तन फ़वक्तन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो बंदा दोहराता रहे, तो अपने बच्चों को बताने में आसानी होती है। तो बस यही सोच कर मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोगों से एक इस्लामी किस्सा शेयर किया जाए। अच्छा जी, ये है महक और ये है हानिया। तो तुम लोगों ने नमाज़ पढ़ी? जी पढ़ी। और तुमने? कुरान शरीफ ख़त्म हो गया तुम्हारा? पक्का दोहराना शुरू कर दिया ना? सही। और महक तुम्हारा कौन सा पारा चल रहा है? 23वां पारा चल रहा है। कब तक ख़त्म हो जाएगा? पता नहीं। बस यही है इन लोग की गड़बड़। ये दोनों छोटी हैं और ट्विंस है दोनों की दोनों, तो बहुत गड़बड़ वाली बच्चियाँ हैं दोनों की दोनों। और माशाल्लाह से एक हानिया ने सिपारा ख़त्म, काशिफ ख़त्म कर लिया है और महक रह गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसका भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये वो शर्ट है जो मैंने बुध वाले दिन काटी थी और कल जुमरात को मैं सी नहीं सकी, लेकिन आज सुबह में मैंने इसको स्टिच कर दिया है, तो सोचा आपको भी दिखाती चलूँ। तो इसमें मैंने शेरवानी का कॉलर लगाया है, ठीक है, और चाइना पट्टी के साथ। इसके अलावा इसमें डोरी पाइपिंग लगी है ग्रीन कलर की, ठीक है। और ये फुल यानी कि लंबी कमीज़ है, लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट जिसे कहते हैं, सूती शर्ट है बिल्कुल से। तो ये स्टिच की है मैंने आज, सोचा आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। जी, तो मैं आ चुकी हूँ अब आपके सामने एक किस्सा लेकर, और किस्सा है एक जिन और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। तो किस्सा कुछ यूँ है कि मक्का में एक काफ़िर रहा करता था जिसका नाम वलीद था, और वो जो है बुतों की पूजा करता था। उसके पास एक सोने का बुत था जिसको वो बहुत मानता था। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दिन वो बुत बोलने लगा, अचानक बोलने लगा। उसने कहा कि क्या कहते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी नहीं हैं और तुम लोग उनकी तस्दीक नहीं करना या उनके ऊपर ईमान नहीं लाना। ये सुनकर वलीद बहुत खुश हुआ, और खुश इसलिए हुआ कि क्योंकि काफिर था, इसलिए वो तो वैसे भी हमारे प्यारे नबी के ख़िलाफ़ था। तो वो फ़ौरन बाहर गया और लोगों को इकट्ठा किया और उसने बताया कि देखो मेरे माबूद ने आज मुझसे ये बातें कही हैं। तो लोग इस बात की तस्दीक के लिए फ़ौरन उसके घर गए और उस बुत ने दोबारा उनके सामने उसी तरह के अल्फाज दोहराए। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम इस बात को तस्दीक के लिए तमाम लोगों को जमा करेंगे और ताकि उनको भी सुनाएं कि ये बुत क्या कह रहा है। दूसरे दिन लोगों ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। और तो हमारे प्यारे नबी तशरीफ़ ले गए उनके पास, लाजिमत बुलाया था तो वो भी गए। और फिर यह हुआ कि उस बुत ने बोलना शुरू करा। तो उस बुत ने कहा
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ان پر ایمان لے کر آؤ، اور ان کی باتوں پر ایمان لاؤ، اور ان کی ہر کہی ہوئی باتوں کو سچا مانو، اور گمراہی سے بچو، اور جس طرح وہ کہتے ہیں اس طریقے سے کرتے جاؤ، تو تم لوگ دوزخ سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اس کی یہ باتیں سن کر تو ولید کا پارا ہائی ہو گیا، کافر تھا۔ اس نے اب جب اپنے بت کے منہ سے اس طرح کی باتیں سنی تو اس کو تو بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے ہی بت کو زمین پہ پٹخ مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو لوگوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو واپسی چلے گئے سارے، تو ہمارے پیارے نبی بھی وہاں سے فاتحانہ انداز میں واپسی ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا۔ گھڑ سوار سبز پوش تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جو کہ جس کے سے خون ٹپک رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا حضور میں جن ہوں اور مسلمان ہوں، اور میرا نام محین بن الابر ہے، میں جبل طور میں رہتا ہوں، اور کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر گیا ہوا تھا، تو آج گھر آیا ہوں تو اپنے گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کل ولید کے جو بت ہے اس نے اس طرح کی باتیں کی، اور اس میں ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ گھس گیا تھا، اور اس نے اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلائی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اور میں فوراً اس کے پیچھے گیا کیونکہ وہ آج بھی آپ کے خلاف باتیں کہنے والا تھا، تو میں فوراً اس کے پیچھے گیا اور میں نے اس کو راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں ہی اس سونے کے بت میں گھس گیا اور آپ کے حق میں گواہی دی اور آپ کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ تو اس جن کی یہ باتیں سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اس جن کے لیے اور اپنے حق میں بہت دعا فرمائی، اور اس طریقے سے یہ واقعہ رہتی زندگی تک رہ گیا کہ یہ تو لازمی بات ہے، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہو تو اس کی گواہی جن اور انس کیوں نہیں دیں گے۔ تو ہمارا تو یقین ایمان ہے بلکہ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ایسی دنیا تک وہ آخری نبی رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میرا واقعہ قصہ جو پورا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے قصے آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گی۔ تو میرے نئے دیکھنے والے نئے چینل والوں سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے، اور اگر کوئی مشورہ کوئی کمنٹس کرنا چاہیں تو ضرور آپ کر سکتے ہیں۔ تو بس اس کے بعد پھر ایک شعر میں یہ کہوں گی کہ پرواہ نہیں اگر زمانہ خفا رہے، پرواہ نہیں اگر زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ کہ خدا مہرباں رہے۔ جی ہاں، ہمیں ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ دنیا والے تو کبھی ناراض کبھی خوش کبھی ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا ہے اسی طرح چلتی ہے۔ صرف اللہ کو اپنے راضی رکھنا ہے اور اللہ کے سامنے ہی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اپنے کام کرتے رہیں، اور اپنی ہر قسم کی بات اس سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ تو بس اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت، نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ یا کوئی بھی ریسیپی کے ساتھ جو کہ مجھے اچھی لگے اور چھوٹی ہو اور اپنے بجٹ کے حساب سے ہو تو ضرور شیئر کروں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔